الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفينا بركتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين. وإلى أرواح سيداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين. ومن إلى أرواح سيداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة رضا شهر أزواج رسول الله أجمعين. ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهما. ثم إلى رسول نفيسة بنت الحسن الأنور. ثم إلى روح سيدنا علي سيدنا العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي بن رافع وإخوانه الجميع. ثم إلى روح سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بن علوي. ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصباح بن محمد بن علوي. ثم إلى روح سيدنا عمر المخضار وإخوانه الجميع. ثم إلى روح جميع أهل سلسلة تركة السادة العلوية. ثم إلى سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علي جميع أهل الدرب. ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر عبد الله أبو بكر بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بن عبد البارس. الحبيب عبد الله بن علي بن الحداد بن أحمد بن زيد الحبشي. وصولا وفورا وعلى سلسلتهم أجمعين. وخصوصا إلى روح شيخنا سماد السيد الإمام الحافظ المسلم القدوة الحبيب عبد الله بن الفقيه. شيخنا الإمام الحافظ القدوة الحبيب عبد الله بن محمد بن الفقيه. ثم إلى روح علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه بن عبد الله بن مسلم بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفقيه. ثم إلى الحباب الشريف والمهاني الحباب الشريف وفاطمة من الحباب وفاطمة. ثم إلى روح حباب عقيفة بنت إسماعيل وأم الحبيب محمد بن الحباب الحباب بن نادر بن محمد الفقيه. ثم إلى الحباب عائشة عرفان. ثم إلى روح الحبيب محمد بن الإمام الحبر الغزل الحبيب عبد القادر بن محمد الفقيه. من أول كل منهم في ترتيبهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. وإلى روح سيدي أحمد كبير الرفاعي سيدي إبراهيم الرسول سيدي أحمد البدوي. ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغواص والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وغاث الأعظم. ثم إلى روح كل ولي وولية في مشارق الأرض ومغاربها صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم وإنسهم وجنهم وصولهم في الولاية خلفاء مع أهل سلسلتهم مع السيد محمد بهاء الدين النقشبندي جميع سبع طرائق المحمدية والصلة في أمتهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البحر الحبيب عبد الله بن هشام بن ظاهر. ثم إلى الخزانة عن عنوي الشيخ سعيد بن عيسى العمودي الشيخ سعد السويني. ثم إلى روح شيخ علي بن الهيثمي الشيخ بقى بن بطوش الشيخ أبي سعيد القلوي الشيخ حيا بن قيس الحراني الشيخ المندي الشيخ معروف البرخي وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين. ثم إلى رجعنا في سيد بن أرميا شيخنا في أرميا بن قبل الشيخنا في عبيدة. ثم إلى روح من بجري من بسر وقضاء بن علي سيد السنوسي ومشهر إمام التريدي إمام شافعي مالك حنفي حنبلي الغزالي إمام ابن عربي سيد عبد العزيز الدبرسي علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين وصولا في الولاية وخلفاء مع سلسلاتهم بنية صلاح القلوب والبالغ والرسول وكل المطالب وجاء سيدنا محمد سيدنا علي بن أبي طالب وكافة آله العطاء وأصحابه ذوي المناقب بنية الفتوح والمنوح والرسوخ صلاة القدر والجسد وتوبة النصوح بنية أن الله تعالى يدركني وإياكم ليلة القدر والرضا عافية بلا محنة دنيا وأخرى وتتعلم وتعليم وتذكر وتذكر النفع والانتفاع الإفادة الاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالهدى جلالة الأخرى ومرضات وقرب ثواب السلام عليكم والصلاة العاقبة. ثم إلى رئيس رضوان الأولياء مولانا الشريف العيد الله مولانا رحمة الله عن بال. ثم إلى روح مولانا ملك إبراهيم. ثم إلى روح مولانا كيري. ثم إلى روح مولانا بنا مولانا بركة مولانا كريجة مولانا مريم مولانا قدوس مولانا رد الفتاح. ثم إلى روح مولانا جماعة الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا الشيخ الباكر مولانا إسحاق مولانا مغربي. ثم إلى أرواح جميع متقدمي أولياء التسع
رسولين فالولاء خلفائهم وأهل سلسلتهم ثم لشريفتهم خلفائهم جميعا. ثم إلى الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر العذرس الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن حسين العطاس. ثم إلى روحي الحبيب عن بن عبد الرحمن الحبيب عن بن حسين العطاس كل سالم من جلهم سيفان غدو سيفان مغنم جميع دكتب وغرته. ثم إلى رمضان حسن بنت بن مروان سيسكيب سند الجمع ولك في بنته. ثم إلى روحي ثم إلى سيدنا مولانا الكتب شيخ عبد المنان جميع ذلك الفندق الشيخ النبي محمد يحيى غيره من حواله من عبادك الصالحين. ثم إلى روحي جميع ذلك الفندق في الجبهة الشرقية الوسطى الغربية وفي إندونيسيا في نوسانتارا وفي آسيا في الكون. ثم إلى رمضان إسماعيل الجيلاني والحبيب بن حبشي. ثم إلى روحي الحبيب الإمام الكتب محمد بن الرحمن الصبوح محمد بن حدث الرحمن بن عبد المطلب عطاس. هذا حبيب صالح محسن الحامد بن حسين بن محمد جد الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي حسين بن سالم. ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد المحضر بن محمد بن أخلاق الشريف من شيخ تبوته. ثم إلى الشيخ النبي حمد بن سلطان كخير البنكران سيد يوسف كلامه جميع ذلك في مدور في جامعه أبو بكر بن عمر بن يحيى بن عمر بن طاهر بن علي صافي وجميع ذلك الشرباني الحبيب الإمام الكتب أبو بكر محمد السقاوي الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العطاس. وإلى روحي حبيب هارون بهارون وعبد هاشم السقاوي بن الحبيب حسين. ثم إلى روحي جميع من عودت لهم الترتيب دائما هم من عود الأستاذ الإمام الحبرجي من شيخنا في ترتيبهم الفاتحة. الله تعالى فليوجهكم بركات النصرى من ورم في الدين الدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأخرى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح من يتنبينا خاصة من أوليائك وأنبيائك خصوصا سيدنا إبراهيم وسيدنا الخضر. إلى روحي الفاتحة وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا على صاحب الكتاب الإمام المرزوقي والإمام النووي ورجال السلسلة وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. وبعد dan setelah basmalah, hamdalah dan sholawat, fa'lam maka ketahuilah olehmu biwujubil ma'rifah dengan wajibnya ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Wajib ma'rifat alias tahu, alias mengerti semua yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz nisbah kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya wajib
syar'i usul. Saya ulangi, hukumnya ma'rifat yakni mengetahui sifat-sifat yang wajib nisbah, mansub alias disandarkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, hukumnya wajib syar'i usul. Atau dengan bahasa lain, hukum ma'rifat, faham tentang la ilaha illallah adalah wajib syar'i usul. Begitu juga faham sifat-sifat yang wajib, mustahil dan yang jaiz kepada para nabi rasul, hukumnya wajib syar'i usul. Sama juga hukumnya ma'rifat tentang Muhammad Rasulullah juga wajib syar'i usul. Apa definisi wajib syar'i usul? Wa huwa ma idza tarakahu kafara. Yaitu apabila tidak mengetahuinya hukumnya kafir. Apa maknanya kafir? Ay ghairu najin fil akhirah. Tidak akan selamat di akhiratnya. Kalau di alam dunia bagaimana? Ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk ke KUA, kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada orang Cina masuk ke KUA, mengucap syahadat saya masuk Islam, KTP Islam, tapi tidak paham sifat-sifat Allah, tidak paham sifat-sifat para nabi rasul. Di alam dunia yu'amalu mu'amalatal muslimin, tetap dianggap muslim. Artinya nikah dengan orang Islam boleh, kalau meninggal hartanya diwaris, kalau orang tuanya mati dia dapat warisan, dikubur di pemakaman Islam boleh. Sah Islamnya, tapi tidak sah imannya. Ghairu najin fil akhirah. Kalau ingin lebih jelas pemahaman tentang ini, bisa dibaca di Syarah Kifayatul Awam. Kalau di sini tidak terlalu panjang lebar. Gampangannya begini. Ada orang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak mengerti bahwa Allah itu ada. Ya, bagaimana bisa dikatakan ma'rifat? Bagaimana bisa dikatakan mukmin? Oke. Jelas ya? Berarti faham, hafal dan faham sifat 20 sangat-sangat penting. Tidak banyak, hanya 20 sifat. Yakni wa ba'da dzikri, setelah menyebutkannya aku, al-basmalata, basmalah, walhamdalata dan hamdalah, wassalata wassalama dan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu, maka aku berkata, laka kepadamu, i'lam ay i'rif. Lafaz i'lam artinya i'rif, ketahuilah olehmu. Wa tayaggan. Nah ini penting lagi ini. Wa tayaggan, dan yakinlah kamu. Ayyuhal mukallafu, wahai orang yang aqil baligh, isyrina sifatan, 20 sifat, wajibatan. Kalau wajibatan di sini artinya bukan wajib seperti wajibnya sholat, tetap tidak bisa terpisah.
wajibatan artinya tetap, tidak bisa terpisah. Lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, alat tafsili, secara terperinci. Watayaggan, yakinlah kamu. Yakin itu kepercayaan yang tidak bisa goncang, tidak bisa berubah, meskipun andai badan Anda dipotong-potong menjadi potongan yang kecil-kecil untuk berubah daripada jazm, kemantapan kepercayaan tentang Allah, tidak akan bisa. Saya robah dengan bahasa yang lebih gampang. Saya sering memberi contoh, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kepercayaan bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, ini disebut yakin. Anda mau dipukul, disembelih, ditembak, suruh berkata 1 tambah 1 3, tidak bisa. Umpama toh Anda berbicara, hati mengatakan tidak. Boleh dipaksa, iya, 1 tambah 1 5, tapi hati mengatakan tidak. Itu yakin. Karena itu yakin itu tidak bisa berubah. Ini pemahaman penting. Kalau ada seseorang pindah agama hatinya, berarti dia saat dulu beragama tidak yakin. Tolong fahami kata-kata saya. Yakin mustahil berubah. Persis seperti Anda suruh mengatakan 1 ditambah 1 sama dengan 5. Tidak bisa. Kalau ada orang ragu tentang wujudullah, ragu tentang qidamnya Allah, ragu tentang kudratnya Allah, berarti dia belum yakin. Saat dulu dia beragama selama bertahun-tahun, dia belum yakin. Sebab yakin tidak menerima perubahan. Iman tidak menerima perubahan. Tidak bisa, berubah itu tidak bisa. Kalau ada orang pindah agama hatinya, saya tidak bicara tentang jasadnya. Kalau KTP gampang berubah, mulut gampang berubah, tapi ya hati yang tahu hanya pemilik hati itu. Karena itu memahami tauhid sampai ke derajat yakin, hukumnya sama, wajib syar'i usul. Kalau orang belum yakin, imannya tidak sah, tidak diterima. Tapi memang yakin yang kita dipaksa, ditaklif menjadi mukallaf, mau tidak mau harus dilaksanakan sampai berhasil, hanya yakin tingkat pertama, yang disebut ilmul yaqin. Jadi kita harus faham la ilaha illallah, faham fallahu mawjudun qadimun baqi sampai sifat 20, cukup sampai ke derajat ilmul yaqin. Apa itu ilmul yaqin? Wa huwa ma kana binadharin wastidlalin. Keyakinan yang didapati melalui tafakkur. Nazar itu tafakkur, wastidlalin, dan memakai dalil. Di dalam tauhid dalil ada 2, ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli, dalil yang memakai akal. Dalil nakli, dalil yang memakai Quran hadis. Ada yakin di atasnya lagi, disebut ainul yaqin. Ini kata Syekhuna Qais Said dan ulama-ulama, para wali-wali mengatakan, kalau bahasanya Qais Said, ilmu yang tidak ada madrasahnya.
semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ikhlas. Ikhlas itu Anda pelajari dalilnya bisa, hadisnya, Qur'annya dapat, fatwa ulamanya bisa dicari, tapi begitu Anda menginginkan hati Anda berisi ikhlas, tidak akan bisa kecuali bimahdi fadlihi ta'ala, dengan semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu satu rahasia dari rahasia-rahasia aku Allah. Auda'tuhu, aku titipkan qalba man asya'u min ibadi, hati orang yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Al-hadis, atau kama qala Allah azza wa jalla fil hadis al-qudsi. Ainul yaqin itu di atas ilmu yakin. Keyakinannya itu sudah tidak pakai berpikir dan tidak pakai dalil. Kenapa? Sebab dia melihat. Itu ainul yakin. Ketika dia membaca bahwa ada yang disebut azabul qabr, azab kubur. Ada yang disebut daghbatul qabr, himpitan kubur. Yang katanya tidak akan selamat dari himpitan kubur siapapun, meskipun sahabat. Ketika dia mendengar ada keterangan itu, dia baca keterangan ulama, dia tahu hadisnya, mata batinnya menyaksikan sendiri seperti apa azab kubur dan himpitan kubur. Orang yang seperti ini disebut ahlu ainil yaqin. Ada ayat Qur'annya, "Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin." Di atasnya ada lagi haqqul yaqin. Haqqul yaqin ini harus melewati ilmu yaqin, lulus, diberi anugerah Allah Subhanahu wa taala ainul yaqin sampai lulus, naik ke haqqul yaqin. Haqqul yaqin ini dari luar biasanya orang ini mengenang Allah Subhanahu wa taala, memahami Allah Subhanahu wa taala. Dia tidur tetap berzikir, dia bangun ingatannya hanya kepada Allah. Lama dia dalam situasi seperti itu, akhirnya Allah memberikan anugerah keyakinan yang disebut haqqul yaqin. Andai diteteskan darahnya, entah dari tangan, entah dari dahi, entah dari mana, darah tadi akan menulis Allah, Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Derajat ini untuk selain para nabi dan rasul adalah derajat yang paling tinggi, disebut haqqul yaqin. Lalu di mana keyakinan para nabi? Di magam yang mana? Di pangkat yang mana? Keyakinan Nabi Muhammad, keyakinan 124.000 nabi ada di mana? Di atas tiga yakin ini. Ilmu yaqin jelas lewat, ainul yaqin jelas lewat, haqqul yaqin lewat. Ini martabatul anbiya, maqamul anbiya wal mursalin. Di dalam keyakinan tentang la ilaha illallah di atas tiga ini. Saya ingin ingatkan Anda, kalau Anda telah paham bahwa para nabi itu ahli ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin, bahkan melewati itu, wali yang sampai derajat haqqul yaqin, andai kata diteteskan darahnya akan menulis la ilaha illallah atau Allahu Allah. Nabi di atas ini. Kalau Nabi sudah di atas haqqul yaqin, fahal yutasawwaru, bagaimana bisa dibayangkan di dalam fikiran saya dan Anda
Ada seorang nabi, maaf, ngintip orang mandi. Maaf, nafsu kepada istri orang. Maaf, bersiasat untuk mendapatkan istri pembantunya. Maaf lagi, ada nabi jatuh cinta dengan istri majikannya dan lain-lain. Jawabannya mustahil. Tidak akan terbayangkan. Membayangkan saja sudah mustahil, apalagi terjadi. Kenapa? Sebab imanul anbiya'i wal mursalin melewati 3 ini. Ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Di atasnya lagi. Kalau ada orang yang terlalu tenggelam kepada Allah sehingga darahnya isinya hanya zikir kepada Allah, bukan hanya ingatannya, darahnya sampai ikut berzikir. Seluruh jasadnya berzikir kepada Allah. Ini nabi di atas ini. Fabana lana, maka menjadi gamblang jelas bagi kita, ilmu tauhid ini memang penting. Diakui, tidak diakui, dianggap penting, tidak dianggap penting, memang aslinya penting. Sebab dengan pemahaman ini, Anda akan yakin. Anda akan ilmu yakin bahwa nabi yang manapun bersih daripada dosa. Bersih daripada hubbul mar'ah, cinta wanita. Bersih dari hubbud dunia. Bersih dari ingatan selain zikrullah. Taunya dari mana? Li'annahum, karena mereka telah melewati ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. 12 lebih dari 3 ini. Keyakinan yang 3 tingkat ini hanya diperuntukkan li amthalina, kelompok kita, as-salikin, yang mudah-mudahan diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, ana wa iyyakum, sehingga kita diberi pemahaman ilmu yaqin, kemudian diberikan anugerah ainul yaqin. Allahumma, ketika mendekati kematian paling tidak bisa sampai haqqul yaqin, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika terbuka hijab. Setelah kita memasuki gerbang kematian, ternyata pemahaman la ilaha illallah kita di alam dunia dengan ketika kita terbuka melihat Allah Subhanahu wa taala tidak ada salahnya sama sekali. Karena memang seperti itu yang disebut yakin. Berkata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Lau khushifal ghita' mazdadtu yaqina." Andai aku dibuka hijab melihat Allah Ta'ala, keyakinanku tidak akan bertambah. Kenapa? Sebab pemahamanku tentang la ilaha illallah dengan Allah yang seaslinya sama saja. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bisirri asrar al-Fatihah wa ila hadratin Nabi.